All right, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Good afternoon, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm feeling great, sir. Alhamdulillah. Okay. Yeah. All right. Okay. Ya, kalau sinyalnya jelek, ya, it's okay. Okay. All right. This is our first meeting online on Zoom, but this is second week, yeah. So last week I already uploaded the materials, RKPS or syllabus last week, and also the material about food invention. But today I would like to introduce myself because I do not know your name, and I know your name, but I do not know where are you from, and what is it? What is your hobby, and why you choose Prodi Sastra Inggris as your what is it? As your subject, as your study program? Okay, and maybe your dream, yeah, right. So today, yeah, maybe we will spend our time to get to know each other. Okay, but I will start from me. My name is Denny Quadrat. As you can see on my screen, FIB itu the name of our faculty, nama fakultas kita. Dulunya, oke. Suaranya kecil. Suara saya kedengaran kecil atau gede? Gede, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, berarti yang kecil berarti ada masalah dengan mungkin jaringan atau gadgetnya. Baik. FIB itu, this is the new name of our school, our faculty. Sebelumnya nama sekolahnya Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Namun karena bergabung dengan sekolah tinggi lain di bawah Yayasan Pendidikan 11 Sumedang, maka berubah menjadi Universitas 11 Sumedang. Nah, sekolah tinggi berubah menjadi fakultas, dan nama fakultas kita adalah Fakultas Ilmu Budaya. Prodinya masih satu, mudah-mudahan nanti bisa bertambah. Prodinya adalah Sastra Inggris. Nah, tentu saudara-saudara harus tahu ya, hal ini nanti jangan sampai sudah kuliah 2 minggu, tapi masih bingung nama lembaganya apa, nama fakultasnya apa, nama prodinya apa. Nah, jangan sampai itu terjadi. Meskipun di PKKMB kemarin sudah juga dibahas ya, cuma waktu PKKMB kita belum tahu nama fakultas kita. Nah, sekarang kita sudah tahu nama fakultasnya adalah Fakultas Ilmu Budaya, disingkat jadi FIB. Prodinya Sastra Inggris. Okay, my name is Denny Quadrat from Prodi Sastra Inggris, Faculty of Ilmu Budaya, apa bahasa Inggrisnya? Cultural Study mungkin ya. Maybe ya. Okay. And then I have been teaching in this institution since 2008. So it's about for how many years ya? More than 12 years, lebih dari 12 tahun. Betul ya? Oh, 14 years ya, more than 14 years. Okay. I am in charge in basic reading in this semester, and also public speaking and dictation from different level. Yeah, I was born in Bandung several years ago, so I'm old, of course, compared with you. I'm older, much older, of course. What else? My education, because I was born in Bandung, my elementary school in Bandung. Okay, silakan Azwa. I learned in kindergarten di TK Sinar Nyata, Jalan Bagus Rangin, Bandung, and then I moved to SD Negeri Tikukur 3, Bandung, and after that SMP Negeri 19 Bandung, and SMA Negeri 1 Bandung.
S1 itu SMA saya. S1 saya S1 I took English education from UPI. My S2 I also took English education in Unindra Jakarta, and the last I took educational studies in Uninus Bandung. Is my educational background. I also handled STAI Agama Islam, STAI salah satu Sumedang for English subjects, dan juga di STI kelas karyawan bahasa Inggris juga. I also a teacher. I am also a teacher in SMA Negeri Jatinangor Sumedang. Di sini ada yang alumni Jatinangor nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Okay. Right. My hobby is reading, writing. What else? Sometimes speaking, writing. You can browse my names on Google. You can see my. Gampang lah sekarang ya, zaman digital kayak gini. Tinggal kita browsing aja. Kalau kita ini saya kasih contoh aja. If you want to know your lecturer, kalau ingin tahu siapa dosen kita, gampang sekarang tinggal googling aja namanya, ketik, akan keluar. Apakah yang keluar itu Instagramnya, atau ke Facebooknya, atau ke apanya, nanti dari situ. Ini saya akan demonstrasikan ya. Kita cek nama saya, ada nggak? Oke, kita cek nama saya. Sebentar. Ini kelihatan? Kelihatan ya? Freeze, Pak. Oke. Freeze. Kita cek Denny Kodrat. Kita lihat apa yang keluar from Google. Oh, yeah, this one, this person. Nama-nama from ada juga nih dari jurnal, tapi ada yang lebih saya sukai ini sebetulnya ya, Majelis Sosial Cinta. You can browse this one, these sites, and you will find my articles from the sites. Ini loadingnya karena komputer saya ini kayaknya terlalu berat nih. Oke, di situ you can see my writing, my articles. This one. Kalau di Instagram tuh biasanya wise words ya, short words, motivation gitu. Kalau di sini artikel-artikel saja. Oke, this one. Alright. Ada pertanyaan? Any questions? May I ask a question, sir? Oh, yes, please. Why did you choose English major for your main major back then when you was in what is that? Pas pertama masuk kuliah gitu, kenapa memutuskan untuk memilih bahasa English Inggris gitu? Ya. Yeah. Alright. Should I explain in bahasa Indonesia or in English? Indonesia aja. Indonesia aja. Oke. Okay. Yeah. Kenapa seperti hopeless gitu ya? Oke. Okay. Baik, alasannya karena saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya memilih bahasa Inggris. Kalau saya sudah jago bahasa Inggris, ya buat apa belajar bahasa Inggris ya? Mending belajar yang lain. Itu alasannya. Satu itu. Kemudian yang kedua, bahasa Inggris saya di SMA kelas 2 itu dikasih merah sama gurunya. Nilainya 5. Di rapot itu merah. Dan ternyata guru bahasa Inggrisnya akhirnya sekuliah dengan saya. Satu kelas dengan saya waktu di perguruan tingginya. Si ibu gurunya itu. Itu yang kedua. Jadi menunjukkan bahwa memang saya nggak bisa bahasa Inggris. Gitu. Nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ketika saudara-saudara memilih prodi bahasa Inggris, kadang nggak bisa bahasa Inggris, ya berarti kita senasib.
Dan that's okay, because we will learn. Ya, kita akan belajar. Kalau sudah bisa mah ya ngapain juga gitu. Mending cari ilmu-ilmu yang lain. Itu yang kedua. Terus yang ketiganya, alasan umumnya kita, prospek setelah lulus itu. Gitu. Artinya gini, bahasa Inggris ini waktu zaman saya kuliah itu 98. Berarti sudah berapa tahun sekarang? 98, berarti udah hampir 20 tahun ya. 20 tahun ya. Lebih 22 tahun. Itu peluang bahasa Inggris tuh sama, tetap besar. Dengan sekarang pun juga sama. Because English is a global language, people need English. Salah satu bagian penting dalam kompetensi, dalam keterampilan apapun, ya, mau jadi apapun, ketika dia nempel bahasa Inggrisnya, wah pasti akan melejit. Gitu. Apalagi kalau yang dia murni bahasa Inggrisnya. Waktu itu saya nggak macam-macam sebetulnya. Mungkin bisa jadi penerjemah, mungkin bisa jadi human relation, mungkin nanti bisa jadi guru, mungkin bisa jadi kursusan gitu. Mungkin bisa ya apapun lah, tapi pasti dengan skill bahasa Inggris ini pasti penting gitu. Itu. Nah, selebihnya sebenarnya sejak SMA saya tuh inginnya jadi jurnalis sebetulnya, jadi wartawan. Ya, saya daftar dulu ke Unpad, Vkom, ternyata gagal karena nilainya saya di bawah Vkom. Masuknya ke bahasa Inggris. Terus saya coba lagi D3-nya masuk Vkom. Cuma karena saat itu bentrok dan lokasinya jauh, Unpad di Jatinangor, sementara S1 saya masuk di UPI, di Ledeng, akhirnya saya memutuskan untuk memilih salah satu. Awalnya mau dua-duanya saya ambil, D3-nya diambil, S1-nya diambil. Itu karena faktor jaraknya sangat jauh, akhirnya saya ambil ya S1. Gitu. Nah, ya ternyata pada saat saya lulus, sebelum saya lulus saya sudah bekerja gitu. Dan ini sering juga terjadi di kalangan mahasiswa yang sekarang ini. Saat lagi skripsi udah pada kerja. Cuma nanti harus hati-hati juga, ini jadi jebakan Batman juga, karena saat kita skripsi terus kerja, akhirnya skripsinya nggak dikerjain. Jadi cari uang terus. Gitu. Lupa aja bahwa kita harus lulus. Ada yang seperti itu. Nah, cuman yang jelas, sampai saat ini pun, people need English. Ya, dunia usaha, dunia industri membutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidang bahasa Inggris. Jadi sebetulnya kalau mau jujur, strateginya begini, pilihlah jurusan yang orang lain tuh sedikit memilihnya, nah gitu. Tapi ketika lulus, berarti kan saingannya dikit. Karena nanti tuh setelah lulus saingannya kan, ini kan jadi saingan semua nih, belum yang lulus kemarin, yang belum kerja itu saingan kita juga. Nah sekarang bayangkan kalau kita memilih jurusan yang orang lain tuh ke situ, berarti kan banyak pesaing gitu. Makanya sebetulnya sastra Inggris ini menjamin sebetulnya ya secara prospek. Bahkan sekarang pun di prodi sastra Inggris, kita kekurangan dosen bahasa Inggris gitu. Kita kekurangan dosen bahasa Inggris. Mungkin kita membutuhkan 3 dosen sastra Inggris. Ya. Dan ini pun juga diminta oleh oleh prodi-prodi yang lain untuk mengajar bahasa Inggris juga. Cuma syaratnya kan memang itu tadi harus S2. Kalau kalian kan belum S1 juga belum, harus lulus dulu S1 dan nanti harus juga lulus S2. Artinya peluangnya besar. Gitu. Siapa Sony ya yang nanya tadi? Alasannya gitu. Pertama saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya belajar bahasa Inggris. Kemudian berikutnya prospek, lulusannya. Tapi sejujurnya kalau mau balik lagi ke zaman-zaman dulu, saya lebih milih jadi dokter sih, ya. Dokter kandungan sebetulnya itu yang harusnya mah ke situ ya. Jadi uangnya banyak gitu kalau mau nyari uang kalau dokter itu. Kalau di bidang pendidikan nggak sebanyak dokter. Tapi alhamdulillah, ya alhamdulillah. Oke, good, thank you. Ada lagi yang lain? Siapa? Trisna? Saya, Pak. Oh, siapa dulu nih? Trisna dulu deh, Trisna Silvi dulu, please. Bapak pernah mondok. Sorry Trisna, I cannot catch your words. Can you repeat? Bapak pernah mondok apa enggak? Pernah mondok pesantren?
Ya, mondok pesantren. Oh, oke. Saya pernah pesantren kilat. SMA. Iya, SMA pesantren kilat. Setiap ada pesantren kilat saya ikut. Dan terus jadi panitianya. Gitu. Sama aja kan? Saya punya sertifikat juga pesantren. Bedanya pakai kilat. Nah. Kenapa gitu Trisna? Wajah saya seperti Kiai? Atau seperti Habib? Nggak pernah lihat SW-nya Ihsan aja. Bapak pernah ngisi live streaming di YouTube. Oh iya. Oh gitu. Oke. Berarti Trisna nyuri-nyuri SW-nya Ihsan ya? Enggak, ngelihat doang Bapak. Oh ngeliat doang. Kirain stalking ya. Oke. Ya. Oke, thank you Trisna. Siapa lagi tadi? Ke Fajar. Fajar. Oke, Fajar gimana? Please Fajar. Bapak gimana sih biar cepat fasih gitu ngomong bahasa Inggris? Ada tips nggak? Oke. Pertama, Fajar makannya makan apa? What is your favorite food, Fajar? Makan nasi Pak biasa. Nasi. Berarti nasinya dikurangin, ganti sama steak, sama apa lagi tuh? Roti, keju. Oke. Ya, pertama, saya selalu meyakini gini, apapun itu, selama kitanya sabar belajar pasti bisa. Ya, satu. Yang kedua, musuh bagi seorang pembelajar, bagi kita, musuh bagi kita itu cuma satu, yaitu berpikir instan, berpikir ingin cepat-cepat beres. Nah, itu jangan. Coba, sekarang kita cek aja ya, Indonesian Idol, itu sejak dia muncul, saya mungkin tahun berapa tuh sejak Indonesian Idol muncul? Mungkin 2000 berapa? 5 atau 2006? Mungkin 2006 lah, anggaplah 2006 ya, saat kalian mungkin masih SD kayaknya. Sampai sekarang, ingat nggak siapa juara-juara Indonesian Idol? Juara 2, juara 3-nya, Pak. Oh, siapa juara 2, juara 3 yang masih diingat oleh Sony siapa? Kurang ingat juga sebetulnya. Mungkin juara Indonesian Idol pertama mungkin ya, itu yang orang masih ingat. Kalau nggak salah siapa ya? Ihsan, Ahmad Dhani, Pak. Judika, Pak. Judika malah nggak juara. Once, Pak. Siapa? Once. Ihsan Bapak, Ihsan Idol. Ihsan itu yang kedua. Yang pertama itu asalnya si Joy Tobing, tapi didiskualifikasi karena dia ternyata penyanyi profesional. Digantilah sama yang cowok itu. Cowoknya Chinese lah, cowok Chinese lah, saya lupa namanya siapa. Masih ingat nggak? Udah ingat nggak? Paling itu doang. Sisanya kita nggak tahu. Dan karena tadi rumusnya people said easy come, easy go. Nah, di barat tuh ada satu istilah sebutannya easy come, easy go. Sesuatu yang datang dengan mudah itu akan pergi pun dengan mudah, pergi dengan cepat. Itu juga sama Indonesian Idol juga yang sekarang rame, orang tahu si X, si dan segala macam. Saya sekarang nggak pernah nonton lagi ya, karena nggak punya TV. Tapi pertanyaannya setelah dia selesai jadi juara, berapa lama dia bertahan? Paling dia bertahan selama Indonesian Idol nanti muncul lagi yang sesi yang terbaru gitu. Sesi yang terbaru muncul ini udah hilang lagi. Kenapa ya? Isi gak risiko. Nah, coba bandingkan dengan Teh Rosa. Teh Rosa itu jadi artis penyanyi itu sejak saya SMA lah, saya tahunya ya, 96 gitu. Beliau keluar albumnya kalau nggak salah apa cinta namanya itu, Nana Cinta ya. 96 ya, 96, 97 sampai sekarang. Pertanyaannya, proses yang dicapai oleh Teh Rosa dengan pemenang Indonesian Idol, kira-kira mana yang lebih panjang, mana yang lebih berat? Apakah Teh Ocha? Pasti Teh Ocha. Yes. That is why today she still exists. Yang lain enggak. Nah itu tadi. Makanya saya selalu bilang musuh kita
Atau teman setia kita dalam belajar itu adalah waktu. Gitu. Teman setia kita dalam belajar adalah waktu. So what we have to do now is just keep learning. Keep learning. Nanti akan bisa juga. Pasti akan bisa juga. Sama dengan pendekar-pendekar, kan kita tahunya, jagonya karatenya, jagonya kungfunya, gitu. Ya karena itu prosesnya panjang. Saat kita mau menjadi mereka, ya harus mengikuti jalur yang sama. Nah, seperti itu. Oke? Jadi saya tidak pernah memberikan hal yang instan dalam belajar. Jadi harus ditempuh. Nah, sekarang semester 1, ya kuasai apa yang menjadi perkuliahan di semester 1 itu. Jangan, tapi kan saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris secara fasih, Pak. Ya iyalah, you are still the first semester. Kayak anak SD kelas 1 kan kaget kalau kita kasihkan skripsi kepada mereka, bisa stres kan? Nanti kalau kamu buat skripsi loh ke anak SD kelas 1, ya bingung lah, dia baca tulis juga nggak bisa gitu. Ya kan? Nah, sama dengan kita sekarang. Jadi jangan terlalu lihat ke atas yang jauh-jauh, tapi nanti little by little nanti muncul semester 2 dengan segenap segala macam pernak-perniknya, semester 3, semester 4, tiba-tiba semester 8 aja udah skripsi. Iya ya. We are in the last point of study. Ternyata saya yang dulu nggak pernah bisa baca, nggak pernah bisa nulis, tiba-tiba bisa loh buat chapter 1 gitu. 5 lembar, 6 lembar. Bisa juga buat chapter 2, mungkin sampai 20 lembar. Bisa juga buat chapter 3, 5 lembar. Chapter 4, ternyata dikumpul-kumpul bisa sampai 40 lembar gitu, bahasa Inggris semua gitu, full English. Nah, kita akan begitu, because of the time. Because of the time. Oke, Fajar, seperti itu. Thank you very much. Anyone else? Ada lagi? Yang lain? Any other question? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang now your turn to introduce yourself. Start from, siapa dulu nih? Agus Darmawan, please. Start from Agus Darmawan. Yes, Agus. Pakai bahasa Inggris, bahasa. Yeah, you'd better speak English, please. Okay, my name is Agus Darmawan. I am 18 years old and I'm from Surian, Wanasari Surian, Sumedang. I'm graduated from SMA Negeri Tanjung Kerta. Okay, now you are in Surian, Agus. Iya. Okay. From Surian. Surian. Bagus sinyalnya di sana ya? Good signals? Sinyalnya bagus, tapi kalau mati lampu, wah. Oh, matimu tiba-tiba mati. Okay. Iya. Right. Okay, good. Thank you, Agus. Go to Ahmad Haidar. Ahmad Haidar? Pak. Assalamualaikum. Perkenalan ya. Yes, please, Ahmad. Okay, Pak. Hello, my name is Haidar Lawi. I'm from Padasuka, and my school from Mandua, Sumedang. Pak. Okay, Padasuka. Very near ya, close ya. Padasukanya di mana, Ahmad? Dekat Lapang? Sumedang Utara. Nanggewer. Buneng ya. Near Buneng ya. Yes, okay. Thank you, Ahmad. Go to Akbar, please. Hello, my name is Akbar. I live in Cimalaka. I'm graduate from SMA 2 Cimalaka. SMA 2 Cimalaka. Okay. Akbar, Cimalakanya di mana? Where is your... Oh, Galudra. Okay, very good. Okay, thank you, Akbar. Go to Agus Darmawan. Oh, udah ya, Agus Darmawan, sorry. Akbar tadi udah belum? Ini, oke, udah. Berikutnya Alif Muhammad Pasca. Okay. Alif. My name is Alif Muhammad Pasca. I'm live in Tanjung Sari. I'm 20 years old and I graduate in SMA Tanjung Sari 1.
Oh yeah, okay, Alif. How is your father, Alif? Pak Maman? Yes, Pak. Okay, sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. All right. Okay, good. Yes. Thank you, Alif. Yeah, because his father is my friend, yeah. Okay, next, Cindy Cahyani. Hello, my name is Cindy Chayani. I'm from Subang. My last school in Darussalam Islamic Boarding School. I'm 18 years old. Finish. All right. Okay, good. Cindy, thank you. Go to Fahmi Siddiq. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fahmi Siddiq Marij. I live in Tanjung Kerta, Sumedang. I graduated from Vocational High School 1 Sumedang. I'm 19 years old. Okay, very good. Good. So actually the age is not the problem, yeah. So your friends 20 years old and 19 years old, and some of you maybe still 17. Ada yang 17 tahun masih nggak ada? Kalau wajah-wajahnya sih kayaknya masih ada yang 17 tahun ya. Okay, yes. But it is okay. Mudah-mudahan tetap kompak ya satu kelasnya. Okay, thank you Fahmi. Go to Fajar. Where is Fajar? Yeah, Fajar, please. let me introduce myself. My name is Fajar Hafizur Rahman. I live at Cipetui Baru. I graduated from SMK Informatika. I am 18 years old and born from Bandung to February 2003. And my hobbies is playing drawing, playing game, watching YouTube, and watching anime. Thanks. Okay, so you were born in Bandung and you live in Cipetui Baru, ya? Okay, good. Yes. All right, thank you, Fajar. Go to Fanny Anggraini. Yes, Fanny, please. Let me introduce myself. My name is Fanny Anggraini. I am from Laneas, Sumedang, Dusun Ciiplik, RT 2, RT 3. I graduate from SMA Negeri 2 Sumedang, and I'm 18 years old. My hobby is meditation. Sorry, your hobby is what? Meditation. What is it? Beauty fashion? What is it? Or gimana ya, meditasi buat enggak. Meditation. So you do what? Sport or do nothing or what? Meditasi itu diem gitu? Membatu? Ya, membantu kualitas tidur. Kualitas tidur. Oke, berapa jam meditasinya itu? Enggak beberapa jam sih Pak, cuma paling 15 menit. 15 menit. Diam aja ya? Mematung gitu ya? Ghosting ya? Oke. Alright, thank you Fanny. Ibunya Fanny juga mahasiswa saya juga ya? Di STI, lagi kuliah juga. Oke. Jadi sama-sama mahasiswa ini. Ibu dan anaknya sama-sama mahasiswa Unsal. Oke, thank you Fanny. Go to Fathan. Okay. Fathan. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fathan Muhammad Rizky. I live in Bandung. My house nearby SMP 19. And I graduate from Pondok Pesantren Taruna Panatagama Yogyakarta. That's it. Thank you. Okay, yeah. So your house is near my previous school, ya, SMP Negeri 19 Bandung. Very good. In pesantren, nah tuh yang mondok itu Fathan ya. Ternyata wajahnya juga udah kayak kiai kayaknya tuh. Nggak pakai sorban. Berapa juz Fathan hafal Quran nggak? Alhamdulillah baru sedikit. Baru sedikit berapa sedikitnya itu? Soalnya ini kalau di Sumedang itu
kalau yang hafal Quran ini bisa jadi banyak fansnya nih dari kalangan muslimah, kalangan mahasiswa ini ya. Tapi beberapa Alhamdulillah 4 sih. 4 juz ya, oke. Mudah-mudahan nanti beres dari kuliah bisa full 30 juz hafal ya. Oke, thank you Fathan. Go to mana nih sekarang? Gustira Garnika. Where is Gustira? Where is Gustira? Oh iya, Gustira please. I am Gustira. Test. Yes, okay. Yes, Gustira please. Test. I'm sorry, I can't turn off the camera because the signal is really bad. The signal is getting better at night and dawn. Oh, all right. Okay. That's okay. Go on. Okay, let me introduce myself. My name is Gustira Garnika Musa. I was born in Jakarta. I'm from Situraja, Cikekes. I'm graduate from SMA N 1 Situraja, and I'm 19 years old. Thank you. Okay, thank you, Gustira. Oke, kecuali malam ya. Kalau malam sinyalnya bagus. Ya, bagus. Okay. Baik. Next, Ica Trizeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ica Trizeta Indriana. I live in Cikoneng. I graduate from SMA Negeri 2 Sumedang. I'm 17 years old. Thank you. Oh, 17 years old. Very young. Okay. Thank you, Ica. Go to Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan. Yes. My name is Ihsan Nugraha. I am from Licin, Cimalaka. I 19 years old. My hobby is reading, football, playing football, and listening music. Okay, what music do you like, Ihsan? Dangdut? Indie. Pop? Sorry? Indie. 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 Do you have favorite group? Band? No, No. I don't have. You don't have, but indie ya. Okay. Ihsan tuh KM-nya di kelas ini ya? Atau bukan? Yeah. Okay, good. Okay, good. Thank you, Ihsan. Let's go to Kajola Majid. Kajol. It's like Indian ya. Nama asli atau nama ini? Panggilan? Emang Kajola? Panggilan. Oh, panggilan. Alright, okay, please. Kajola. Hello everyone, my name is Nazwa Fazira Majid. I'm graduated from SMA Rancakalong. I basically from Tanjung Sari. Now I'm staying in Jalan Empang, Slamet. Thank you. Okay. All right. So I have to call you Kajola. Is it okay or what? Pardon? So I have to call you what? Kajola or Majid or what? Whatever. Nazwa aja. Nazwa ya. All right. Nazwa. Okay. Thank you, Nazwa. Next, go to Mahrunisa. Mahrunisa. Hello, my name is Mahrunisa. I'm graduated senior high school 1. I live in Karapiak. Thank you. Your hobby, Mahrunisa? Swimming. Swimming. Where do you swim? In Sumedang? Langsung? Or? Enggak. No. Jarang ya. Tapi ada kolam renang yang khusus buat perempuan atau dicampur? Kayaknya campur. Oh, campur ya. Okay. Alright. Okay, thank you Mahrunisa. Let's go to Marwa. Marwa Maula Safana. Yes, Marwa.
Yeah, thanks for this opportunity to introduce myself. My name is Maromo Lasana. I'm from Ranchong, to be precise, in Cibenar Village. My graduate from Rancakalong High School. My hobby is playing weather, playing game. Finish. What game? What game? Free Fire. Free Fire. I don't know. My gameplay is Free Fire. It's online game, yeah? It's like online game. Yes, Okay. war game. War game. So you like war. Oh my God. Okay. All right, Marwa. Thank you, Marwa. Let's go to Medina. Medina Reformia. Ini pasti 1998 ya, akhirnya. Yes. Where is it? Marwa. Sorry. Siapa? Reformia? Medina? Yes, Medina, please. Sorry, Medina, I cannot catch your word. I cannot hear your sound. Yeah, all right. Maybe something wrong with the headset. Tapi yang lain kedengaran nggak? Atau sama seperti saya? Nggak kedengar? Nggak kedengaran, Pak. Okay, so maybe you have to fix first your headset. You can hear my voice. Oh yes, clear, please. Medina, please. My name is Medina in Jalan Cipadu, and I'm graduate from Senior High School 1 Sumedang, and have is watching movie. Watching movie. K-pop. Drama Korea. Yes, okay. All right. Thank you, Medina. All right. Now go to who else? Neng Ita. Neng Ita Izmi. Neng Ita Izmi. Yes. Yes, Neng Ita, please. Let me introduce myself. My name is Neng Ita Izmi Habibah. Call me Ita or Izmi. I'm born in Sumedang, 22 December 2003. 2003, good. I'm 17 years old. Wow. My hobby is singing and watching movie. I'm from Tanjung Medar, and I'm graduate in MA Darul Falah. And now I live in Pondok Pesantren Darul Falah. You live in Pondok Pesantren Darul Falah as ustazah or what? Pengabdian atau jadi mondok lagi? Masih pengabdi. Masih mondok, jadi santri. Iya. Okay. Terus tadi suka lagu. You like singing? Yes. What song do you like to sing? Nasyid or English song. English song. Salawat, okay. Korean song. Korean kok jauh banget dari Inggris ke salawat terus ke Korea. Okay, thank you Neng Ita. Yes. Right, go to Nisa Nur Aziza. Yes, Nisa, please. Hello, my name is Nisa Nur Aziza. I am 20 years old and I was born in Purwakarta. I was graduated from Senior High School 1 Darangdan. Thank you. And my hobbies are reading and listening to music. Thank you. Okay, so Nisa, now you are in Purwakarta. Yes.
Indarangdan ya. Yes. Okay. How do you know Unsap? Dari mana tahunya Unsap? Tahu dari teman juga yang di STBA di Unsap juga. Oke, oh tahu dari teman yang dari Purwakarta berarti ya? Bukan. Iya. Oh, oke. Okay, good. Yes, congratulations. From Purwakarta. My mother also from Purwakarta. My mother is from Jalan Taman Pahlawan di Purwakarta di pusat. Oke. Tapi Darangdan itu kalau nggak salah dingin ya, nggak sepanas Purwakartanya ya? Atau panas juga sekarang? Iya. Dingin ya? Dingin, tapi Bojong Pak, bukan Darangdannya, itu mana SMA. Oh, Bojongnya. Iya, agak jauh juga. Agak jauh juga. Oke. Iya. Okay, thank you, Nisa. Go to Olivia, please. Olivia, where is Olivia? Yes. Hello, let me introduce myself. My name is Olivia Priyaningsimah. I'm graduated from Senior High School 1 Sumedang, and I live in Cipete Baru. My hobby is drawing and listening to music. Thank you. Okay, my pleasure. Olivia itu berarti sedaerah sama tadi siapa yang dari sama-sama Cipete? Berarti dia kan tetang Fajar. Ya. Fajar ya, tetangga Fajar berarti ya? Ya. Iya, tapi belum pernah ketemu. Harus ketemu dong ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa gampang, mudah juga. Oke, kalau Olivia di SMA satunya mana? Social class, science class? Di IPS sekelas sama Birsya. Oke. Yes, Virsa is my daughter. Wajahnya mirip ya. Oke. Good. Thank you, Olivia. Yes. Right. Go to tadi after Olivia, go to siapa lagi nih? Sebentar. Putria. Putria. Yes. Okay, Putria, please. Hello, my name is Putri Azhara Tunisa Muslimah. You can call me Putri. I'm from Tanjung Sari. Okay, signals problem. Oke, kita tunggu sebentar. Putria, nge-like dulu. Halo Putria. Oke. Oke, kita skip dulu sedikit sebentar. Kalau Putria masih nge-freeze, ke siapa tadi? Dari Olivia. Oke. Menghilang ya, Putrianya. Terlempar. Right, let's go to Reisa. Reisa. Yeah, Reisa. Okay, Reisa, please. My name is Reisa Nurfarida Zahra. I live in Cipete Baru. Again, Cipete. I graduate from SMA Negeri 3 Sumedang. Okay. My hobbies is painting. Painting, very good. Melukis ya? Udah banyak hasil lukisannya nggak? Enggak sih, baru sedikit. Baru sedikit. Lukisan favoritnya apa? What is your favorite painting? Kayak senja gitu. Oke. Pemandangan. Pemandangan senja, muram ya. Ya. Oke. Oke, thank you Reisa. Kita kembali lagi ke tadi Putria ya. Putria udah siap lagi? Ya Pak, maaf barusan Zoom-nya tiba-tiba keluar. Yes. It's okay. Can you repeat? Please. Oh, my name is Putri Azhara Tunisa Muslimah. You can call me Putri. I'm from Tanjung Sari. I graduated from SMA Plus Al Munawarah. My hobbies are reading and watching. Reading and watching TV. Watching news. Movies. Okay, news. Movies. Drama Korea ya biasanya atau bukan? Korea. Yes, okay.
Bisa ketebak ya? Oke, ada nggak yang suka filmnya, film apa yang nggak, misalnya film-film tahun 80-an Pak gitu sih? Ada? Nggak ada? Korea terus ya? Oke, thank you Putria. Lanjut, next we go to, tadi Reisa udah, Ridwan. Ridwan, please Ridwan. Maaf Pak, sebelumnya kameranya bermasalah. It's okay. Kenapa? Kameranya masalah apa? Ini nggak mau nyala, nggak connect. Oh, bukan karena cermin apa? Wajah buruk cermin dibelah bukan ya? Bukan Pak. Oke. Ridwan wajahnya ganteng kayaknya nih. Okay. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Tapi yang lain udah pernah tahu ya wajahnya Ridwan? Iya udah tahu. Udah tahu. Oke. Alright, go please Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ridwan Nugraha. I live in Tanjung Sari. I 18 years old. Yes. And I graduate from Senior High School Tanjung Sari. Oke, berarti temannya Alif ya, atau juniornya Alif tuh. Iya. Good. Berarti di sini sudah banyak yang Tanjung Sari, and then Cipete udah 3 ya. Kalau satu lagi dari Cipete dapat mangkok gratis. Okay, thank you, Ridwan. Go to Salsa. Salsa. Salsa? Yes, please. Hello, my name is Salsa. I live in Cipaweungpeuk. I'm 18 years old. I'm graduate from Senior School. Okay, Senior High School from 1, 2, 3. Salsa, I cannot catch. 1. Oke, 1. Social. Yes. Sekelas sama Olivia. Enggak, tapi kenal sama Firsha kayaknya ya. Iya, tahu. Oke, mudah-mudahan Firsha nggak aneh-aneh ya di sekolahnya. Kalau aneh-aneh, aduh, ini bapaknya malu nih. Oke, thank you Salsa. Next, Seta. Seta, where is Seta? Yes, Pak. Oke, Seta, please. Seta, kenapa kameranya sama juga? Bermasalah? Iya, Pak. Okay. Sinyalnya. Sinyalnya, oke. Good. Please, Seta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Seta Aditya Purawinata. I live in Songgyang, especially in Jambu Tegal. I graduated in SMKN 2 Sumedang, and I'm 18 years old. My hobby is playing basketball. Oke. Jadi sekarang tinggalnya di mana? Where do you live, Seta? In Soreang? Kah? Your address? I live in Jambu Tegal, Pak. Jambu Tegal. Where is it? Kecamatan Congyang, Pak. Oh, Congyang. Oke. Sorry. I thought Soreang. It's Congyang ya? Yes. Yang kena jalan tol nggak? Kena, Pak. Oh, kena. Seta kena rumahnya? Nggak? Pak? Tapi Seta nggak kena rumahnya? Nggak kena jalan tol? Oh, kena. Oke. Pindah? Iya. Berarti pindah ya dari sana? Iya. Dan tentunya banyak uangnya ya? Oke. Oke, Seta, thank you very much. Yes. Alright, go to after Seta, Shafira. Oke, Shafira. Okay, please. Waalaikumsalam. My name is Shafira Anastasia Dewi. I am 18 years old and I live in Padasuka. Okay. I'm graduated from Vocational High School 1 Sumedang. My hobbies are reading some novels, watching movies, and sometimes I'm cooking. Cooking, very good. Cooking. Okay, good, Shafira. Padasuka 2 tuh ya. Thank you, Shafira. Go to Siti Nur Komarawati. Maaf Pak, izin menjawab. Oh iya, silakan. Sitinya katanya keluar masuk mulu, jaringannya jelek banget. Oh, okay. Alright. Okay, it's okay. Thank you, Cindy. Berikutnya, tadi kemana nih? Lanjut ke Sony. Habis Safira, Sony Rahayu. Yeah. Yes, let me introduce myself. Yes. My name is Sony Rahayu Adi. I was born in 19 July 2001. 2 years old. I have graduated from agricultural vocational high school in Tanjung Sari.
My hobby, I live in Cigandel Pamulihan. My hobbies are watching movie, listen to the music, and writing. Thank you. Writing. What writing you like? I'm trying to write a web novel. Novel. Romance novel? Or Genre war I like novel? the most is horror. Horror. Supernatural, thriller, some stuff like that. So you can see spirit stuff or kuntilanak or tuyul? No. Oh no. Oh no, Okay. but I have actually. Oh, But I okay. have so. Okay, good, Sonny. All right, thank you, Sonny. Go to after Sonny, Ihan Ramdhani. Okay. Yes. Okay, please, Ihan. Hello, let me introduce myself. My name is Ihan Ramdhani. I live in Jatinunggal. My graduate from SMA in Jatinunggal. My hobbies is reading book of history. Reading book of history. So you love history. World War II, Pak. Oh, especially World War II. Or you like World War II? Kenapa? Why you like World War II? Menarik, Pak, sejarahnya. Sejarahnya menarik. Ya. World War II itu berarti tentang Nazi ya. 1945 ya. Oke, Soviet. Oke, very good. Tapi bukan karena susah move on ya, bukannya? Oke. Yes, good. Nice or unique hobby, Ihan. Next, Tarina Roliani. Tarina. Yes, sir. Yes, please, Tarina, please. Hello, I'm Tarina Roliani, and my nickname is Arin. I live in Ciuyah, Cisarua, Sumedang, and I graduated from SMK Informatika Sumedang. I'm 19 years old, and thank you. And your hobby is? Reading novels. Reading novel. Bukan memperbaiki komputer ya? Kan SMK Informatika. How about computer? You like computer? Like fixing computer or romance? Or romance. Your hobby is reading novel ya? Nggak ada kaitan dengan informatika, nggak ada kaitan dengan SMK Informatika. Kaitannya dengan SMK. You graduated from SMK Informatika? Yes. Jurusannya, program keahliannya apa? Multimedia. Oh, okay, multimedia. I thought about jaringan or computer. Okay. Thank you, Tarina. All right. Go to after Tarina, Titis Salsa. Titis Salsa. Yes, sir. Okay, please. So my name is Titis Salsa Fedosia. I'm from Cikeyo Pamulihan. I'm graduated from SMK Cipta Karya Pamulihan. And my hobbies is watching movies, singing, and drawing. What singing? What song? The apology songs. Apology song. What is it? I don't know. What apology song? Pokoknya enak banget itu lagu. Oh, okay. Saya cari nanti apology song ya. Okay, thank you, Titis. Next, Trisna Silvi. Trisna Silvi. Yes, Trisna, please. Hello, my full name is Ayatun Naja. My name is Silvi or PT. I'm from Bogor. I was born on 7 May 2002, and now I'm 19 years old. And my hobbies are reading and writing poetry and writing story. And
dream is to be motivated, and I want to write the books and all novel. And my last school is Pondok Pesantren Salafit Terpadu Miftahul Huda Al Barkah, and now I live in Pondok Pesantren Salafit Huda Al Barkah. So now you live in Pondok Pesantren, still as a santri atau jadi gurunya, ustazahnya? Pengabdian guru. Pengabdiannya ya. Okay, that's good. And you like writing, good. So I wait your book ya, Trisna. Okay, thank you, Trisna. Go to Wulan. Wulan Agustin? Yes, sir. Yes, Wulan, please. Okay. Hello, my name is Wulan Agustin. I'm from Nagrak, Tanjung Kerta. I'm graduate from SMK Informatika Sumedang, and I'm 18. My hobby is watching movies, listening to music, and reading a Wattpad. Thank you. Reading Wattpad. I thought you also write. Maybe someday you have to write in Wattpad, yeah? Okay, Wulan. Next, after Wulan, we go to Yayan. Yayan Ardiansyah? Yes, Yayan? Yes, sir. Okay, please, Yayan. Hello, my name is Yayan Ardiansyah. I'm 18 years old. I live in Dharma Raja, and I'm graduated from SMA Dharma Raja at 2021. And my hobbies are playing video games, drawing, and watching football. Drawing and watching football. What topic in drawing you like? Drawing football player, maybe. Drawing football player. Your favorite football player is? Messi. Messi, Leonard Messi. Okay, very good. All right, Yayan, thank you. Go to Yogi. Yogi Wijaya, please. Yogi. Yogi, ada Yogi? Oh yeah, please, Yogi. Yes, sir. Yes, go on. Apakah suara saya ada? Yes, of course, clear. Oh, sinyal. Clear, Yogi. Go on. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My full name is Yogi Wijaya Lesmana. You can call me Yogi or Ogi or Gi, or some people say me Yogs too. Yogs, okay. I'm freezing. Okay. Okay, we are waiting for Yogi. Yes, it's okay. Zoom is out. All right, okay. Yes, Never mind. Yes, of course, please. From my nickname is Yogi. You can call me Yogi or Ogi or Gi, or some people call me Yogs. Yogs. Yeah, I'm graduated from Informatika Vocational School, RPL major. I'm graduated at 2019. I was born at Sumedang, 21 April 2001. Now I 20 years old. I live in Ketip Street, number 5, RT1, RW7, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. My hobby first is assembling. I like to rakit fisik-fisik, and also I'm like to listening music from the Western. I like to hear about like Ariana Grande, like Maroon 5, Shawn Mendes, and many other. And also the mostly I like is the Sholawat song. My favorite is Ya Rabbana from Majelis Rasulullah. Also I like to playing basketball too. I like to watch the movie too. The mostly I like is the Avengers from the Western. From Indonesia, what is it? Kayak Ketika Cinta Bertasbih.
Lalu film-film kayak yang animasi gitu juga I must like it. I think that's enough, sir. Okay, thank you, Yogi. Thank you. Thank you, Yogi. All right. Okay, because we spent almost 1 hour for introduction yourself, and I think for today we will not discuss the material. We will skip. Inshallah next week, we are going to discuss the text about food invention. Okay, I think that's all for today. Thank you very much. Nice to see you in this meeting. Mudah-mudahan tetap sehat semuanya. Kita ketemu lagi pekan depan. Thank you very much. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, you may leave Zoom.